1970 त्या दिवस म्हाका रातचे जेवण करून बी आराम दिले हांव 3 गंटल सुमार म्हाका एकदम पोटां दूख शीत सुरू जाली आनी हांव जाग जाली तशीच त्या टायमार हांव शकुनी घर आशिल्ली थंय थंयच्यान 3 गंटल जाग जाली भितर सांगलें शकुनी कशी म्हणून आहा बेगीन घोवा बी सांगलें यो उठूट म्हणून सांगून ड्रायव्हर आनी तयार केलें ताका अशें करून वटा तयार जावंक कडेनी हांव शकुनी आनीक हे गेले थंय थंयची हॉस्पिटला भितर 10 मिनट भितर पावले मागीर तशी ताणें हेड नर्स आशिल्ली तिणें चॅकअप केलें आनी ना फाल्यां 10 गंटल्या नंतर पूण जालें तशी उरली बेगीन त्रास जाता आशिल्लो आनी तशी देव दितली कडेन सकाळी 8 गंटल उठून जालें कडेन म्हणल्यार कडेन 8 गंटल्या नंतर कडेन चालू डिस्चार्ज आयला अशी डिस्चार्ज तशी डिस्चार्ज अशी त्रास जालो कडेन 11:15 हांव जल्मा आयलो महापुरुष जल्म आयलो कडेन सगळो लोकांक हॉस्पिटल हालून गेलें सगळो लोकांक यो चालू जाला म्हूण गवजी म्हणालें कोणगी वटायचे सगळो लोकांक पार्टी की कथक म्हणून 10 दिवस तरी पार्टी चल्लो तुळी कडेन ताणें तो बाजारांतून लोकां बरी सगळो लोकांक दिले मिठायांनी सगळो लोकांक वांटून जालें तें कडेन तशीच हाडलें घरा कडेन 10 दिवसान हाडलें आनी तशी उद्या येयली आयली हॉस्पिटलाक येवगेर आमी घेवगेर आयली उनी राई भितर ते चेडणाक बी नाका तें धाडूच बाय म्हणची धाडूच ताका बाकी वस्त्र बिस्त्र करून दवर ती कुंबळ ताका आपूण चेडणाक हाडचें न्ही हांव म्हणून हाडयली ती चेडणाक हाडयली त्याच दिवस तर हाडयली चेडणाक तीच हाडयली धाडूगेर कडेन कोणाक कोण्णाक हाता दिलें नाशिल्लें त्या वरी धाडूच खंय जगडीर गेले धाडूगेर वटाचे देव तो कोणी दवरलो ताका ती म्हळ्यार ती ताका बेगेल्याची जास्त ती आशिल्ली कसं अशें तें उल्या बा त्या केल्या जायतं उल्या बा या बा म्हाका कडेन बीर भाशा पडली या बा तो म्हाका यो म्हणटा सिंधी म्हाका यो म्हणटा भाजी वचूं येमा खुर्च्या पडटली कसं येमा म्हणटा रे म्हणून ये आम्मा म्हणले येमा म्हणजे काय येमा येता या मरे आम म्हणलें या म्हणलें आम्मा म्हळें म्हणटा भुरगीं तशें भुरगीं आशिल्लो जाल्यार कडेन जावपाक भावडाक किडूचे रडूचे बाकी लोकांक कोणालो आवाज लावपाक हाड एकलें करचें आरे बापा खरें ताट सागीर उठून बापा खरें बापा हांव म्हणचे दोन टापूक उलय नाका पळयलें न्ही तुमी तें कसो करता म्हणून केली कोणाक हें करून ला बापा हांव कांय केलें ना म्हणून ना गो पुत तशें करतलें चक्कर अशें म्हणून चिंतलें या घेवगेर वगळ संपूर्ण करतलें कत्तरेची आहा तर बेगीन जोर केली भितर उनी म्हाका आगार उरता कत्तर विचार पळ तूं आनी तशें कित्याक करता गो ताका कत्तर एक कसलें केलें म्हळ्यार उठून बट करता हें म्हणटा कडेन तागेर सुरजेल कडेन एक कारागीर कसं की जाय म्हणालो लाल दिवसा जायना म्हणून म्हणिल्या कशी मोबायल काडला मोबायल रिमोट काडला आनी काडी थंय उडयली पडली किचनाचो तुकडी जा पळा तसो लेबड्याक काम करचें लागलो कडेन नाका रगडून बशी बसा कोणी राशी वेळा येता बेगीन चड्डी सकाळ करता आनी मुट्टा चड्डी सकाळ करचें रगड्या भितर मुच्चे आनी खबर राशी वता ते म्हणल्यार कसो पळय तूं रगड्या तूं पयस पळय कळयता तिका कसं की मुदाशें पळय पळय लुयेशें मुदाशें आतां पळय कसो पळय गो औषध बी म्हणालें ना घे पळय उद्या बा हांवें म्हणटा म्हणालो कसो रे मुतलो ये पुता तशें कर रे म्हाका धुवच्या जायना ना आनी मुतला हां अशीच चंदूक तिका आनी फाल्यां आनी तेची गाडी तेची गाडी करता असो डबरे करतशिलो जीव खातशिलो ती एक जीव गाडी काडशिलो कसो म्हणजे की ती कुमार ती वचो कुमार बिशिलो उद्या बा इस्पिटी पानां खेळ्ळें तिका काम जालें इस्पिटी पानां खेळ्ळें मागीर तिका पानी दोगीर खेळच्या बसचें नारे पुता म्हाका काम आसा आतां की काम कर तूं काम कर आमो करूं तूं कर नारे तें म्हाका करचें जायना आतां कसो जालें बरी आसा ती करतली ती करतली तूं म्हाका खेळचा जावका तुमची जाय आमी कट्ट्या वचूं म्हज्या हांगातलें आम तुका आपयता तूं कट्ट्या वचूं आमी म्हळें लारे पुता कट्ट्या भितर सांजेर वचूं खेळ म्हूण सांगचें जाल्यार तिगे तांदूळ तिका कापड तांदूळ उरगी बसून एक शिशको घालता ती मात्या दाटा कडेन मात्ते ती इश्कुनी पांडू म्हणून खेळली नसला गेली जालें कडेन कडेन स्कुलाक घालचें तयार जाली स्कुलाक घालचें तयार जाली न्ही स्कुलाक वतना हांव स्कुलाक वतना म्हणालो पयला एकलो न्ही म्हणून हांव एकलो स्कुलाक वतना म्हणालो तूं एकलो म्हळ्यार तूं हो साद व्हडो आतां तूं स्कुलाक वचूं जाल्यार तूं व्हड जालो म्हळें बापाय
यो पळयता चलो कितले जाल्ले कितले बरी आतांची पळोवंक येता एक दीस म्हणून घेवन गेलो म्हणल्यार पावशाक गेल्यारी दुसरे दिवस तो कित्याक वाडटा खंय कित्याक युनिफॉर्म घाल पयलीं दीस घाल गेल्लो घेवन गेल्लो पळोवंक या म्हणून दुसरे दीस युनिफॉर्म घाला कणके म्हळ्यार बापान कितें सांगितलें चड्डी घाली बनेट घाले ते घेवन बॅग आनी ते बस्ती घेवन बाप गेलो बाप वचून कितें बसून घेवन दिया आनी हांगा आमकां दिया आनी तुमी वचाची म्हणाली सिस्टर यो ते भाय धाडा न्हू उडी मार न्हू कसले केलें की तुमी पळय नाकाची आमी पळोवंक येताची तुमी तुमची मागच्या राम बाप आयकता हांगे गवजी पुरो आयकता उलयला कडेन कसं कडेन आई म्हूण जालें कडेन रिक्षा मारपा पहाडी पडल्याक हांकां यो कचल गोटे गवजी तागी शी कचल वचन शिक्षणात कसं करची अशी काय तू मार्गेन वरचें पळय सद्याचे म्हाका एक काम जालें म्हणा हय म्हळें कडेन जालें ते स्कूल जालें स्कुला वचून सूर करा पडली कडेन गांवांत धाकटीशी करचे ते कोणाक फातर मारच्यो चेडयांक क्लासाची न्ही धाकटीशी थंय पळय केल्या करची करची म्हळें बाकी ना राज व्हर बाबा येता बरें भितरी इतलो खूश जाता राज येता पूण राजून घेता राजी मुळांतूच बरें बसून जेवचें राजी मुळांतून न्हिदचें उठ्ठू करता 2 दीस भितर तो वता रज बी अशें तर येता वचचे वेळार एक रडता म्हळ्यार जेवना त्या निमतान करता कितलें रडता म्हणून ना तितलें कित्याक रडता रे ताका स्कूल ना जाय म्हणून बाकी लोक भावंड सांगता बापाय मुंबय वचची उठता कसलें काम आशिल्लें त्या वचा उठी भितरी झक्काडच्यान दोळ्या उदक काडटा दाखोवंक येना बापा दाखयना तोंड थंय एक सार पणसा लोक आशिल्लो आंगणांतूच त्या दुकानचेर तोंड ह्या वाटी फाट करून न्हू त्या दुकान छोडी बसताली मातशी वाटी दोळ्या पळोवन थंय पळयल्यार दोळ्या उदक घालता बापा बी पळयना बापा बी दोळ्या उदक बापा खायला येत म्हणटाली उठताली वता बाकीचे बापा कसं हाडटा ह्या बाकी तूं ह्या म्हूण सांगताची सगळे हागेर खबर ना येयना त्या देवरा वचून गाडी गेली पळोवन इतकडे येवंक येता दोळ पुरो तांबडेचे येवगीन दोळ पुत्ते येवगीन भितर घे बसता 1984 भितरी 1984 भितरी आमी कोल्हापुरा आयले बाबाजी थंय स्कुला पुराय वेवस्था भुरगीं आनी तो पयलीं वचून भुरगीं थंय प्रिमियर हें आशिल्लें स्कूल आशिल्लें इंग्लीश थंय व्हरून घालें सगळ्यांक एका फावटी एक फावटी एडमिशन घेवन घेतलें कडेन भयंकर थंय त्रास अभ्यासाक आनी आयकना ती प्रिंसिपाल हाका आपयता बाबूजीक चलो चलो करताची अभ्यास करा चलो बी मस्ती करता आशिल्लें म्हणून सांगलें भुरगीं करता काडलें आनी संजीव आशिल्लें चेडूं दादलेलें थंय व्हरून घालें थंय घाला म्हण थंय आशिल्लें थंय आशिल्लें कमी केला थंय तेंच्या चल्ल्याक जेसा भुरगीं टक्कत केलें हाडें तांची घास घालून रोकट काडल्या अशें करून 3 फावटी इंजेक्शन करून हाडलें तितू वेळार ताका बाबूजी आपोवचें आनी वर म्हणचें तें एक केलें तितू जालें तें कोल्हापुरा गेली नंतर मटरगांवचें शिकलो पुत्तू बाबूजीन केल्यार परत बळपणी जाली कसो खाय नाशिल्लो का बरें पोटा उदक येवका त्या निमतान करशिल्लो तास भितर पळय बटण रस्सा जायचो पुराय हाता बळान हुशार करून दिवचें जाल्यार तितलें बरें बरें ताका विचार त्या निमतान करून हें करशिल्लो तांणी खाली जाली बटण खाली पडले तांणी ताका बटण म्हळ्यार जीव जाला आतां तितलें बरें आनी तो आमी बरो कशें पुतू जालें पुतू यो जालें पुतू जालें रस दिलें पयलें केलें जमितला भुरगीं भयंकर मोग करशील चेडूं आमी बरें करशिल्लो शिक्षण तुका कळना जाल्यार खत्तय सांग मॅथ्स जावं खत्तय सांग हांव शिकयता हो विचारना जाल्यार खंय सांगतालें तो जाल्यार बरो आशिल्लो तो एक दिवस जोर केला ताणें बोकडा तशी अशी जोर म्हणे बोकडा तशी करची ना रे बोकडा तशी करची ना अशी म्हणशिल्लो हय आनी कडी पडलेली हाक बेगीन जाय जालें बायक घेवंक भुरगीं न्हू बाबूजी पळय रे बायक तूं बेगीन पळय रे म्हळ्यार यो त्या म्हाका सांगता काय म्हाजो बाबा कथा हांव तितलो भाग गेला म्हणालो तो जेवण तूं सांग म्हाजो बाबा हांव उलयला रे तुका तूं वर्स 15 जल्लाची तूं बायक घेत म्हणे रे हांव ताका सांग म्हळ्यार म्हाका पिशे लागले रे फाल्यां कितें चेडूं जाल्यार जबाबदार कोण घेता म्हणालो तो म्हणटकीची रस्ता ती तुजो आबा येमा पिशेच पोटा खायनाशी उपाशी रोड नाका 3 दिवस तरी गो जेवणा नाका जेवना तूं हाडले शिवाय जेवना तूं ऑर्डर दिली शिवाय जेवना कितकीत घेता कोण अशी करी पळय तूं आयकना कोण रे बरोबर इकडे हाक सांगलें कडेन म्हाजो बाबा तुका बी पिशे लागले रे तुका बी खाल्ला तूं बायक म्हळें या म्हळें सांगू येतो ह्याली हें तें
ह्या चेड्याक ह्या दिशेच्या चेड्याक आसवप येदो भितर बारीक जावन येदो ताका उपयोग आसा तुका ताका आज मारची तुका ताकद लावे ती 4 दीस उपाशी आसा रडची कामां तूं आसा म्हूण सांगना म्हण तो काही म्हणला तुम्ही मला तेश करा गो हांव आनी सांगना म्हणलो करी शकतो मुगो तो रोड घेवन घेवन आयलो बाबाजी बरोबर घेवन आयलो ती येता भितरी 18 वर्सां वाडदिवस आशिल्लो पुतुलो त्या दिवस आमी सकाळी हांगेर पावले तशी थंय जेवणा माधोबान थंय म्हूण सांगिल्लें थंय गेले जेवणाक थंय जेवणाक कितें शिराचे केक करून दवरिल्लो ताचे खातीर सांजेर कर तो केक बी कापून वाडदिवस केलो साजरो केलो आनी तशी रात्री बी थंय राबून गेली दुसरे दिवस आयले भितरी थंय राबून आमी कडेन प्रति शेनवारा वचचे आनी आयतार दीस रात्री येवचे ताका आमी बरोबर तो बी एक रज बेवलो तो बाबू बी हांगे आशिल्लो ताणी बी येता गो ताणी बी येता आशिल्ले अशें करून वटायचेर वचचे एक थंय एक वचचे 10 मिनटां भितर वचचे पावता आशिल्ले बी तशें करून तो आशिल्लो शेनवार आमी वता आशिल्ले त्याला विडार आनी पुतूर करून प्लॅन करचे आज ह्या फाटी हांगा वचा थंय फिरच्या वचा हांगा फिरच्या वचा पूण 2 लोक पुरो फिक्स करून कडेन बापायक सांगताय बापा आमी ह्या फाटीक फिरच्या गमत हांगा थंय हांगा तुमी एक प्लॅन काडटाची कांय नाका गमत म्हणून तो पुच करता तोडटा अशें करून खंय खंयचें जायना खंयी वचची ना गायला अशें आमी वचशिल्ले तेन्ना आमी हांसता आशिल्ले तागे बिडा लांबानी हांव करपा हांसता आशिल्ले अभ्यासाची बी पळोवच ना तुमी अभ्यास बी करता मरे की फिरच्या वच करता तो आतांची बरोबर चिंतो म्हणजे बी हांगा बी कांय कमी केलें ना ताणें 4 दोस्त मेळ्ळे दोस्तां बरोबर बसून गेलो रात्री जेवण बी करून वचून बसचे 4 दोस्तां बरोबर बसून गेलो वाटी वेली फुडी बी तेजी येताची पूण बागला तोंडा म्हळ्यार राबी भितर ताका पेट्रोल काडली पेट्रोल काडली रावचे त्या पट भूत म्हळ्यार कचर घेतले थोडे आनी खूब कोणी आसताची अशी खंय ही उलगास आसतलो म्हळ्यार तो येतले असल म्हळ्यार काम केलें हांवें हांगा कडेन अशें जायना फुडें कडेन तांच्यान बेगीन सुदार ते गेलो तो बरोच बाब जालो मागीर मॅच्युरिटी आयल्यावर जाल्ली कसले कामां भितर बी म्हाका बरें आदार केला ताणें मागीर ऑपरेशन केलें तेन्ना म्हाका काजा म्हूण पडिल्लो थंय तोच आशिल्लो ताणें वचून डॉक्टराक दाखोवन ताणें केलें पुराय आनी थंय मागीर म्हळ्यार निश्चय 24 तास थंय उरशिल्लो तो तितलें बरें काम बी केलें ताणें मुट्ट्यो हाजी म्हळ्यार म्हाका ऑपरेशना म्हळ्यार बी तोच आसा चल बी तेची तारीख किती वर्सां जाला 2 वर्सांनी चल जालो जाल्यार चल बी तेची तारीख 18 तारीख जाला बारीक पुसले बेगेल घोवा बरें आशिल्ले की चल बी जाल्यार चल बी बेगीन पुत्तूक लग्न जालें तेची चल नजर पयलीं हांव घालचिलो म्हूण म्हणचिलो पुत्तूक बी ताणें नजर पयलीं घाल्या चड जाली भितर म्हाका शालिनी म्हूण नर्स आसा कितें म्हाका पयलींच्या बाळपणी भितर म्हाका पयलीं म्हाका दाखय कडेन हांव एक कडेन दाखय म्हूण सांगिल्लें तशें केलें जालें तशें लास्ट आमी हांव तशी पळयतलो चल्लो जातलो आनी ताका बी हांव पळयत म्हूण म्हणिल्लें तागे बरा प्रमाणे चल्लो जालो हांव बरें जालें आमकां फाल्यां चल्लो बी हुशारू तूं म्हळ्यार पप्पा वारीची अशीची नांव कमोवंक गेलो तर लोकांक सगळ्या लोकांक नांव कमोवंक गेलो बरें शिकून बिकून बरो नांव कमोवका तशीची बापाश्वरीची आनी तूं हॅपी बर्थडे देवा ऐश्वर्या उर देवा पुतूक बी आशिर्वाद आसता गेलो बरो जालो ऐश्वर्या उर म्हणून हॅपी बर्थडे पुतू आनी हॅपी बर्थडे आनंद हॅपी बर्थडे पुतू 50 वर्सां वाडदिसाचे हार्दिक शुभेच्छा शीतला लग्न जायत लाग तू जावय जावन आयलो तुगेले आपलुकी गुणानं आमगेले सर्वाले आवडीच जावन आमगेले घरचो जावंक गेलो तो सक्काल मनात एक घर करून बसला तुगेले व्यक्तित्व अप्रतिम आणि अद्वितीय कळवय जशी तुगेले फॅमिली बी बरी योग्य आसा तुगेले तक्कंत तुमकां पुरा देव बरें करो अशी अभिवृद्धी जातो बरो मुखारी आनंद हॅपी बर्थडे मालगड नाच तुमगेलो मोगान जाय जाय म्हणून जाल्लो कळवय रूप पाटीन आनी हांव मेळ तुका सान आसतना बरें करून घेवन होडकले कळ्ळें बरें जावं तुका मुखार अभिवृद्धी जावं तुगेलो अभ्यासांत आनीक बरें आशिर्वाद गो आनी देवाले मागता बरें जावं तुमकां
50वा बर्थडे तुझे. हॅपी बर्थडे आनंद. हॅपी बर्थडे. आजी मिगेल मालगड बॉल बर्थडे आसा ताजे खातीर हॅपी बर्थडे पुतणा आनी हॅपी बर्थडे आनंद. आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना सुमार मस्ती केले. आमी कुमटा भितर स्कुला आशिल्ले तेन्ना कसले झगडी जाले मिगेल भाव येतशिलो. आनी दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार जर तर तें मॅटर सॉल्व जायना जाल्यार राज आसा राज येतशिलो. राज आयले भितर आमी एकदम खूश म्हळ्यार व्हड भाई म्हणकी. आनीक कसं की म्हळ्यार एक टायम एक सेकंड स्टँडर्ड की थर्ड स्टँडर्ड आशिल्लो तेन्ना हांव आनी तो मेकीन एक वर्सान एक स्टँडर्ड मुखार आशिल्लो. तेन्ना एकल्यान नांव एलिफंट म्हूण ताणें मिगेली पेन्सील चोरी केल्ली. ते पेन्सिलान ताणें उठून ताणें तें हें करून सांगलें तें भायलें तें कवर काडून सोडलें आनी ताणें म्हणलें की हें कोणाक सांगलें रे हांव तुका मर्डर करता. कडेन हांव मिगेल भावा सांगलें कडेन तो येवन घेवन उलयलो हांव गेले की जाल्यार कसो उलयलो म्हाका गुर्त ना अजून. तेन्ना तें क्लियर जालें तें मॅटर. आनी आनंद आसा आनंद ल्हान आशिल्लो तेन्ना मिगेल कडनं उरतशिलो. खंयी गेलो ती मेगी बर खंयी वचप मिगेल फाटीं उरत आशिल्लो. ताजे खातीर हांव गोल ताका घरा भितर गोल गोल फिरवन ताका पीस करून घेवन हांव वचशिलो. जाल्यार आतां तो हुशार जाला आतां व्हड जाला. ओके हॅपी बर्थडे पुतणा आनी आनंद. बाय. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Putana and Anand. Hello Putana, I wish you a very very happy birthday. हा सान आशिल्लो तेन्ना तुका एक कार्ड दिलेलें ताजी तुका तसा ताजे बरें बरयलें की उडकास आसा ताजे बरें बरयलें की पुतणा यू आर द बेस्ट पंडित इन द वर्ल्ड. हा सान आशिल्लो घट नाशिल्लो हा बट तो आनीक फेवरेट आसा. आय विश यू a happy birthday to Anand and Putana once again. So let's go to the next person. आज आमगेले यंग एनर्जेटिक आणि डॅशिंग पर्सन पुतणाले बर्थडे आसा. हॅपी बर्थडे पुतणा. हॅपी बर्थडे रे पुतना. आज तुगेले बर्थडे दिवस एक इन्सिडेंट सांगे म्हणून एक इन्सिडेंट उडकास येता गांवांत. तूं आमी पयलीं ल्हान आशिल्ले तेन्ना तूं आमकां बेब कापून दाखयत आशिल्ली पळय तागेले हार्ट लंग्स लिवर उठून काण दाखयत आशिल्ली पळय ते इन्सिडेंट उडकास आयले म्हाका. आनी कडेन कापून जायना फुडें ताका वयर उडोवचें. वयर उडयले नंतर बोला म्हण की वयर उडोवन ते वयर सकयल पडटा आनी थंयच डेड फूल. तर ते उठू लोकांक सांगे म्हूण दिसली म्हाका. उठू लोकांक तूं मास्टर शेफ म्हूण गुत आसा बट तूं डॉक्टराल बी तुगेले टॅलंट डॉक्टराचे टॅलंट बी तुगेले आसा म्हूण उठू लोकांक कळ्ळो. ताजे खातीर हे इन्सिडेंट आज हांव सांगलें. थँक्यू. Happy birthday to my two pillars of strength. Happy 50th birthday to my dear husband. तुका देवान जन्मा घालतना तुगेल स्वता बद्दल विचार करची गुण तो तूं घालचे का विसरील आसा. दुसऱ्या बद्दल विचार करची गुण ताणें एक्स्ट्रा घालून सोडा. ताजे खातीर तूं केन्नाची दुसऱ्याक हेल्प करचें दुसऱ्या कामान तूं इतली इन्वॉल्व जाताल तूं की तूं तें काम कंप्लीट जावं पसून तुका समाधान उरना. कोणी तुगेले एडवायस घेवचे आयल्यार वरी ते तागेलें काम तें कंप्लीट करून तूं ताका पेटयतालो. तितलो तुगेलें इन्वॉल्वमेंट उरता खंयचे विशयान. तुगेले हे गुणा निमित्त तूं पुरा लोकांक फेवरेट आसा आनी तुगेले फॅमिली फ्रेंड्स पुरा लोक तुका मस्त मोग करताची. मिगेल फॅमिली भितर वरी तूच फेवरेट जालेली आसा. तुगेल बायल म्हणून देवान म्हाका सिलेक्ट केला. आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम.
तुगेले बायल जावची इज नॉट व्हेरी इजी. तूं एक असो मनुष्य आसा कोणाक 100 नाही 200% परफेक्शन जाय आसा पुरा हातू भितरी, आनी ते मस्त डिफिकल्ट जाता म्हाका. जाल्यार म्हगेले प्रयत्न चालू आसा. तुगेले हे 50th बर्थडेक हांव तुगे खातीर इतलें विश करता की तूं जशें लोकांक जिवना भितर हॅपिनेस आनी एक्सायटमेंट हाडता पळय प्रँक्स आनी पुरा कोर न्हू, तशी तुगेल्या जिवना भितर बरी हॅपिनेस आनी एक्सायटमेंट उरो तशीची. आनीक अ व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू अँड हॅव अ लवली डे. हॅपी 19th बर्थडे टू यू आनंद. थँक यू फॉर चुझिंग मी ॲज युअर मदर. तुका सांजच्यान होड करचे एक्सपिरियन्स वॉज अ वंडरफूल फन फॉर मी. मस्त टायरिंग जाल्लें, मस्त त्रास दिलो तूं म्हाका, तशी मस्त मार बी खाला तुमी कडच्यान. जाल्यार तुगे कडच्यान मस्त एक्सपेक्टेशन्स आसा म्हाका आनी मस्त होप्स आसाची, आनी म्हाका श्युअर आसा की तूं म्हगेले एक्सपेक्टेशन्स लेट डावन करना म्हणून गे न्हू. सो गेट बॅक टू वर्क आनी हे तुगेले गेम बीम पुरो बंद कर आनी तुगेले बेगीन कसो तरी शिकचे, बेगीन कसो तरी कोर्सेस करचे, कामां लाग. तुका एक सांगत उरतलो हांव, इवन नांतू भितर बरी येवंक हेचे सांगतलो हांव तुका. सो इवन यू हॅव अ व्हेरी गुड बर्थडे अँड हॅव अ लवली डे. आनी हांव कसो कसो करता पळय फाल्यां तुगे खातीर तें पुरो खावन घेवन एन्जॉय कर. चलो बाय. हॅपी बर्थडे पुटणा. मेरी पुटणा बशी बेस्ट मेमरी आशिल्ली. आमी दोन लोक लड्डाक गेल्ले आनी खाली हांव आनी तो आशिल्ले आनी बाकी विंगडे लोक आशिल्ले कोणकी. बट आमकां इतलें मजा आयिल्लें म्हळ्यार फूल मेगे वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप्स आसता. थंय हांव मेगे फर्स्ट टायम 2 व्हिलर सायकल चलोवचें बी शिकिल्लो. ताणें म्हाका शिकयलें तें बी. आनी कळेरी मेगेल तेगेल बेस्ट क्वॉलिटी म्हाका जो आवडटा तागेले बदलो आज की तो एक बेस्ट लिडर आसा. वन ऑफ माय फेवरेट लिडर्स तो. मेगेल 5 सेन्सेस जो आसाची तरी प्रॉपर यूज करचें म्हाका पुटणान शिकयल्लें. आनी कसलेंय काम केल्यार ताका सिस्टमॅटिकली करता, कसलेंय अर्दार सोडचें ना तें बी म्हाका पुटणान शिकयल्लें. कळेरी मेगेल जो टेस्ट बड्स आसता प्रॉपरली म्हाका डेवलप करून दिलें ताणें. मेगेल स्टडीज रिलेटेड कसलें म्हाका पुटणान आज पर्यंत केन्ना विचारलें ना. ताण खाली मेगेल लायफान म्हाका प्रॅक्टिकल वरचें शिकयलें की मागीर ते एक्चुअली तेची एस्पेक्ट आमी मुखार व्हरचे आसता केन्ना लायफान. क्वॉरंटायनान बी आमी कुठल्या घरा बरें बरें जेवण करून घेवन एंटरटेन करचे खातीर आनी हें उठू दिवचे खातीर थँक्यू पुटणा. हॅपी बर्थडे पुतना. तूं मेरी फेवरेट. लायक हांव मम्मी मुखार म्हणना तें, मम्मी सांगना, बट तूं मेरो फेवरेट. कसलें म्हूण म्हाका कसो बी मस्ती करता, कसो बी करता तूं केन्ना अलाव करता न्ही. मागीर तगू वच्ची दिता, खावचें दिता मोमोज, चोकोलावा केक आनी उट्टू खावचें दिता. मम्मी केन्ना ना म्हणटा. तूं अलाव करता म्हाका केन्ना. आनी हॅपी बर्थडे आनंद. तूं बरें आसा. तुमकां एकदम बरें बर्थडे मेळ्ळो. कशें म्हगेलो बर्थडे एकदम स्पेशल आशिल्लो. तुमगेले हाजी किंता बी स्पेशल उरो तुमगेलो बर्थडे. दॅट्स इट. हॅलो पुतू, कशें आसा? तुगेले व्हेरी 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 हॅपी 50th बर्थडे तुका. आनी देव बरें करो तुका. आनी तूं भांगर सोशेलो तुगेले तशी उरका तुवें कितें. आनीक हें देव हें करून बरें करून तुगेली इच्छा कसले आशिल्ली उट्टू पूर्ण जावो म्हूण देवा लेगीत मागून घेता हांव. मागून घेता. आनी आनंदा बी बर्थडे न्हू हेजी. आनंदा बी हॅपी हॅपी व्हेरी हॅपी बर्थडे. ते दोगू लोकांक देवान बरें करून दवरता आनी ताका तो व्हड मनीस जावो तो बी. आनी तुमगेले कसलेय बी आशिल्ले उट्टू पूर्ण जावो म्हणून हें करत आसा. देवाले मागून घेता. आनी हॅपी वन्स अगेन व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे दोगू लोकांक. पुतू आज तुगेलो वाडदिवस आनी जावं वा बरें जालें तुगेल्या वाडदिवसाचें. तुका मस्त उडका शेताची म्हाका. तुवें पयलीं मस्त आमकां केलेलें आसा तें केन्ना विसरचें न्हय. सांग बरी यार बरी तूं कितलें आमकां हें केलेलें आसा. खंयचे त्रासा वेळार तूं येवन पाविला आसा म्हाका. तें केन्ना हांव मेल देखूय विसरना आनी म्हगे चेडूं बी तुका केन्ना विसरना. हें लक्षांत दवर पुतू. आनी तुगेलें पळय केलेली तुवें मस्त म्हाका केलेली आसा. आज जरीची हांव तुगेलें सगळ्या लागीं म्हणत उरता.
म्हाका हांगा सगळीच्यो नात्र म्हाका विचारताची आनी तुका बाब आवडटा की पुत्त आवडटा म्हणून विचारताची म्हाका नात्र. हांव कडेन पुत्त म्हाका आवडटा पयला नंबर कडेन, दुसरा नंबर बाब म्हळ्यार तुगेलो चेल्लो जावन तुका आवडना अशी म्हणटाची म्हाका. सगळे हांसताच तुगेलो चेल्लो जावंक तुका दुसरा नंबर तो पयला नंबर तुका तो पुत्तू वय म्हळें पयले चेल्लो मेगलो पुत्तू दुसरे बाबू म्हणून सांगताले कडेन अशी म्हणटाची म्हाका. तुगेले हांवें उडगास काडल्यार म्हाका मस्त हें जाता. खंयचे परिस्थिती वेळार तूं म्हाका मस्त तेन्ना परिस्थिती वेळार कितले सान वयार आशिल्लो तूं तेन्ना 18 वर्सांचो की 20 वर्सांचो जाल्यार की तूं कितले केल्याची म्हाका हें मस्त म्हाका उडगास जाता तुगेलो. कायम उडगास करचे उरताचे आमी खंय गेले कडेन उलयताची चेडू बाबू लेगी संतोशी लेगी आरती लेगी हांव उलयचे उरता. तुगेले कुटुंबा लोकांले उंबळाकाले तुगेले सगळे भावंडाले भयणाले मस्त आमी हें केलें मस्त आमकां याद तो केन्ना विसरचे न्हय पयलींच्यो. आनीक खंयचे परिस्थिती वेळार तूं म्हाका येवन पावयलो आसा तें हांव केन्ना विसरना रे पुतू. आनी तुगेले हॅपी बर्थडे तुगेले बरें जावं आयुश्य आरोग्य ऐश्वर्य बरती दिवन अशी तूं लोकांक बरें करून उरो आनी प्रेमान उरो. सगळो काय तुगेलो आशिर्वाद तुका आसा म्हगेले बी फुल्ल आशिर्वाद तुका. आनी तुका मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे आनी तुका 1000 साल जियो म्हणजे बरी आशिर्वाद म्हगेलो आसा. आनी तूं बरें करून आनंदाक बी आनंदाल पाप आवय मारी भितर तूं मेगेला धांवन येवचें आशिल्लें उशपाची गप्प मारचें म्हाका अगय उडगास जाता. आवयन मारचें आशिल्लें वंकील भितर मारचें आशिल्लें तें म्हाका अजूनय उडगास जाता गेलो. आनी आनंदाक बी देवा बरें जावं तुगे बापायचें बरें तागेलें बी बरें नांव हें जावं बरें नांव कमोवं आनी बरें जावं तागेलें आनंदालें आनी आनंद बरें जावन शिकून मुखार हें जावं ताका बी फुल्ल आशिर्वाद मागीर आसा. आनी कसले ताका कसले त्रास कसले जावचे ना. आयुश्य आरोग्य ऐश्वर्य बरती दिवन बरे रितीन देवा तागेलें हें जावं मुखार बरें वयर नांव येवपा तागेलें म्हणून तेंचें हांव देवालें मागतां आनी तशी जावं देवा म्हणून हांव पळयतां. आनी हांव तुगेलें केन्ना विसरचें ना तसलें मस्त नमुने तुगेलें हांवें हें केलेलें आसा तें केन्ना हांव जन्मा विसरना मेल तिकीची. आनी चेडू बरी तूं केन्ना विसरना तूं लक्षांत दवरा म्हूण सांग चल्या. हां हॅपी बर्थडे पुतू हॅपी बर्थडे आनंद पुतू हॅपी बर्थडे आनंद. चल्या मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे पुतू. आनी काय तुगे सान आसतना तूं कुमटा येयलो कडेन कारवार ट्रान्सफर केल्ली आमकां त्या खात्यान तूं येता म्हूण रोड आयन मागे बरोबर कडेन मडवळ आमी वचून कोंब्या पांय मोडिलो उडगास कितें रे उलटी उडी जातली उदक की तुका. आनीक तूं कितें आतां तुगे भयंकर लिकाड पण गेली थंय कितें तर बी कण्यान सुमार पण केला थंय पुतूर आनंदाक बी आनंद हॅपी बर्थडे आनंद बरें शीक हुशार जा. आनी थंय पळय थंय वचून कमीन पडली ना येयलें खंयी गेले कडेन तूं आमगे बरोबर आसा. तूं भारी हें केलें. दोग लोक राजाचे कडेन तूं रडशिलो तूं गेल्यार राजा रडशिलो दोग लोक एक हें आशिल्लो वय बरें जावं. Wishing you both father and son very happy birthday. पुतो आज तुगे गोल्डन जुबली 50 years of हाफ सेंचुरी आणि देव तुमको दोग्गो लोकांक बाप्पाक आनी पुता तुमको दोग्गो लोकांक बी हेक लॅक केल्यार रे बाप बी तूची पूत बी तूची आनंद आनी बाप्पा फादर एंड सन एंड फादर कळ्ळें की तुमको देव बरो कर तुमकां आनी म्हगेल आशिर्वाद कायम आसा. आनी तुगी तसो नेचर ह्युमन बिईंग जन्म आनी मेळना आमगे फॅमिली भितर असल नेचर तुगेले घरा भितर आसा आमगे कुटुंबा भितर असल कोणू मेळची कश्ट नंतर इतलें नेचर हेल्पफूल आनी कसले कामाक इंटेलिजंट आनी कसले कामां मार्क्सान करचे मुखारी वतलो इतली तुगेलें हें आसा लक्षणां तुका देव तुका अच्छी बरें करूं. आनी मेन कशें की म्हळ्यार तूं जल्मा हेच लागा तुगे बाप्पा अगदी बरें जालें. आम्हाला पोट्टा आसतना आमी बाप्पा एकदम बरें जालें. मार्क्सान फिरून पळोवची टायमू आयलो ना बाप्पाक. हें तुगे मेन देखून बाप तुका भयंकर हें करता तुका लाखान इम्पोर्टेड सामान हाडिलां तुका तूं केकल्या एक दीस ताणें बर्थडे हात लायला ताणें कळ्ळें की ना. आनी आमगेर आशिर्वाद कायम आसता तुका कसले उलो आनी आनंदाक बी अशींच तुगेल्या म्हणजे तो हुशार शिकून आनी स्कॉलर जावं तें आमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी
त्या एक बरें आमी देवा कडेन मागता आनी कळ्ळें की देव बरें करूं आमगेर आशिर्वाद ओटलो का तुका आसा तुमगेल्या घरान बरें जावं देव हॅपी बर्थडे पुत्तू आनंद पुत्तू तुगेली एक याद आसा रे ल्हान आसतना तुगेले पॅन्टीत कसं अडकलेले ते हांव काडले पळय आनंदा विचार रे बापाक कसं अडकलेले पॅन्टेंत विचार हॅपी बर्थडे टू यू आनंद हॅपी बर्थडे पुत्तू आणि आनंद कुचित्री मग सानपणे कितले कुचित्री केल्या तुवें याद आस की आणि देव बरें करो तुका आराम राहा सुखी संसार करून जगेलो चेडू घोव बायल आराम रावपाची आणि आनंद तू बरे अभ्यास कर व्हड जा नोकरी व्हड बरी नोकरी कर आणि हे कर अभ्यास बी कर आणि सगळं सगळ्यांक बरें करून उर आणि बेस्ट ऑफ लक हॅपी बर्थडे आनंद पुत्तू आमगेले एक प्रितीच आनीक एक हेल्पफूल भांजो आनीक हागेल जीवन हेरवट्टा सानू सूर जावन हेरवट्टा थंय तागेले ते एज्युकेशन बागागेरचे ते अनंत हागेलो ट्युशन बी दिलें एक टायमार आतां तो गिरगिटले जाला कडेन थंयच्यान हांगा येयले नंतर ते स्कुलांत तांगेले भट्टा रिक्षा आशिल्ली भट्टा रिक्षार वचचें कायम येवचें भट्टू मेन तांगेलो आनीक ते ट्युशना एक डिसोजाली चेल्ली आशिल्ली मिस्त्रील चेल्ली एक ट्युशन दिवचे आशिल्ली ताजे नंतर रजे वेळार वो क्रिकेटांनी खेळचे ते काशी टिमा भितर क्रिकेटांनी खेळटालो ऑलरावंडर आशिल्लो क्रिकेटा भितर तो ताजे नंतर कोल्हापूर पावलो तो कोल्हापुरा थंय त्या पांड्याल टिमा भितर सरलो थंय वचून कोल्हापुरा थंयच्यान आतां बॉम्बे गेले भितर रिटायर्ड जालो तो क्रिकेटांतल्यान रिटायरमेंट घेतली ताणें आनीक ताका हांव विश करता हॅपी बर्थडे पुत्तू आनी आनंद बोथ तुमकां दोगो लोकांक हांव हॅपी बर्थडे म्हूण सांगता आनी म्हगेलो आशिर्वाद तुमगेले व्हडटो लोकांचे आसा पुत्तूले सानपणीक विशय म्हाका गोतना म्हगेलें लग्ना वेळार तो प्रायेचो तेन्ना म्हगेलें लग्न आयिल्लें तेन्ना ताणें विचारलें तसो म्हळ्यार ती कोण गे ती चेल्ली म्हूण कडेन हांवें ती आत्याली नात ती शीतल म्हणून न्हू तुका लग्न जावचें उरलें हांव तेगेली सोयरी करून दीत तुका म्हूण म्हणलें ताका जाल्यार तो ना म्हणलें जाल्यार तिची मेळगेन तागेल्या जिवनांत ती आतां चंद करून जीवन करून आसा लग्न जावन आनी तो हटवादी आनी छलवादी ताणी मनांत लेखील पळय कसले विशय ताणी कोरूनच हें करतालो तो मुखारी तशी छल आसता काय एक नमुनो आनी तागेले आज बर्थडे आसा देखून हांव ताका विश करता आनी आनंदा बी विश करता तागेलो चेल्लो दोगो लोकांक बापयले आनी पुताली बर्थडे एक दिवस आयल्या ते देखून तांकां बरें जावं आशिर्वाद बी दिता Wishing a very happy golden birthday to a person with a golden heart. पुत्तू तुगेल ह्या स्पेशल दिवसाक आज देवाला हांव एकच सांगून घेवचें तुगेल नमून भाव देवान सगळ्यांक दिवका तुगेल स्वभाव इतले मायस्ट नेचर सो अफेक्शनेट सो वेरी कंपॅशनेट अँड अ फॅमिली ओरिएंटेड पर्सन ह्या वट्टू क्वालिटीज पुत्तू एक मनशान तूं मेळचें मस्त कठीण पण ह्या तुगेल हातूं आसा दॅट्स वाय यू आर सो वेरी स्पेशल अँड द मोस्ट फेवरेट मेंबर ऑफ आवर फॅमिली पप्पाक बी तूं म्हळ्यार भयंकर जीव आशिल्ले पप्पा बी तुका आज मस्त मस्त आशिर्वाद दिता दिसता देव तुगेली सगळी इच्छा पूर्ण करो तुका केन्ना लायफान तूं केन्ना कांय त्रास जावचे ना देवाला हेंच सांगून घेवचें Once again, wishing you a very happy birthday. God bless you and love you. Anand, wishing you too a very happy birthday. Anand, तुगेल आनी पुत्तरा आज बर्थडे म्हळ्यार भयंकर व्हड डबल धमाका मुरे आज ह्या लॉकडावन पायान वी ऑल आर मिसिंग द ग्रँड सेलिब्रेशन बट आफ्टर द लॉकडावन याद उरो
आमकां व्हड लोकांक एक व्हड पार्टी जाय विसरनाका. सो एन्जॉय युअर स्पेशल डे टुडे and once again wishing you a very happy birthday. God bless you. Dear Murli, all of us here would like to wish you many happy returns of the day on your golden jubilee day today. You are the epitome of the entire family and doted upon by the elders, your own age group members, the youngsters and the generation next. For Anand, our best wishes, and we are proud that he enjoys the same birthday as his father. Once again, we wish you many happy returns on this grand occasion and pray to God Almighty to grant all your wishes and give you success in all your endeavors. Thank you. हॅलो मास्तर, पहिले हांव तुका आजच्या दिवसाक बर्थडेक विश करया म्हणून फस्टा तुका आनी आनंदाक दोगो लोकांक आयच्या दिवसा बर्थडे विश हॅप्पी बर्थडे. आतां आमगेली पुराणी याद मात्र ताज्या करया अशें दिसलें म्हाका. कळ्ळें? आमी पयलीं सानपणेर तुमगेल्या हेरवटांतल्यान वता आशिल्ले मरे आमी खंय काजू बीच चर्चाक. याद आसा पुतू? ताजे नंतर होनमावा येयले नंतर होनमावा भितर आमगेलें कशें जालें, भावती सागरा भितर नारला रुकार वयर चोणगेन एक दोन बाबा 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 बा एक केल्याची माड्या रुकार चोणगेन नारळ चोण आबू येवन तांणी सांगिल्लें. कडेन आनीक याद आसा की तुका? कसं सांग? शिनवासणा घरा बाई तू कसं उडयलें रे आनी कोणा मारिलें? हां, याद आस न्हय? त्याची एक पंत पोतो आनीक कसं जालें की म्हळ्यार एक पंत हांव तूं धन्वंतरी कॉन्वेंटाक गेली पळय होनमावच्यान. अर्दार पर्यंत वचून कडेर थंय ते रस्त्या वयले उदक आंगार लोक घेवन येवन पावसा भितर तिंबली म्हूण सांगून घरा वापस येयली. याद आस की? एक दोन काम म्हणे आमी गेल्ले जाल्यार बेस्ट एन्जॉय केलें आमी पुतू लायफ. खरेंच तो पिरियड आसा पळय तो सॉलीड पिरियड. 3 वर्सां जो 8वी थंय आमी होनमावा भितर दिवस काडिल्ले दिवस आसा पळय, जबरदस्त दिवस न्हय, केन्ना मेळना. आनी हे बर्थडे तुगेले आज 50 वर्सांचे बर्थडे जाल्यार आमकां तरी डेली तुगेले बर्थडे तुगेले प्रति दिवस याद करूनूच उरचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार तशी तूं बी तशीच सोड, होट्टू लोकां मेळगीन आसा, होट्टू लोकां बरोबर वता आसा. कळ्ळें? तें इम्पॉर्टंट मनशाक, पळय की न्ही. आनी तागेली कशी रे ना 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 आनी कसं सांगचें उरो. आनी हें तूं पुतू आनी सांगचें कसं की म्हळ्यार महाभारतांत कृष्ण कशी अर्जुनाक साथ दिवंक नाशिल्लो पळय, तशी म्हगे लायफा भितर तुजी म्हाका पूर्ण साथ दिवंक नाशिल्लो आज पर्यंत. कळ्ळें? तशान तुगेलें नांव मुरली दवरलें कित आनीक आतां हांव सांगचें कसं की म्हळ्यार देव तुका तुगेल्या चेल्ल्याक आनंदाक आयुश्य आरोग्य ऐश्वर्य कायम दिव म्हूण हांव देवाल्या प्रार्थना करता आनी तुमकां आशिर्वाद करता दोगो लोकांक. हॅपी बर्थडे. हाय मास्टर, हॅपी बर्थडे पुतू. तूं आमगे फॅमिलीचो फेवरेट आनी अशी बी तूं उठलोकर फॅमिली फेवरेट आसा. तूं केन्ना आमकां बेळगांव येता म्हूण कळत पळय तेन्ना आमगे उठलोकर तोंडार हांस येता. स्पेशली तुगे दोस्त खुशी नांचत उरता. हें तुमगे रिलेशन कडे पर्यंत उरो. आनी आमकां केन्ना मना बेजार जाता पळय तेन्ना तुगेले अशी कॉमेडी केली, तूं केली कॉमेडी अशें ठेव जाल्यार आमकां मना समाधान जाता. आनी एवरीडे तुगेले आमी कसले ना कसले याद करत उरतात. कित्याक की कशी की म्हळ्यार एक रांदपा वेळार कसले करतले पूण तूं विचारलें पूण सांगता आशिल्लो अशी एवरीडे तुगेले याद करत उरतात. अशी तूं उठ्ठू लोकांक फेवरेट आसा. हॅपी बर्थडे पुतू.
हॅपी बर्थडे आनंद. हॅलो पुतू. हाय, हॅपी बर्थडे पुतू. आणि आनंद तुका बी हॅपी बर्थडे पुतू आनंद. आणि कसं की तांकां म्हळ्यार हांव तुगे बदला 1-2 उतर उलोवका म्हण आसा पुतू. तुगे बदला 2 उतर उलोवच तर काही न्ही. तुगे बदला उलोवचें गेल्यार कितलें म्हणून आमकां सांगच्याक जायना तितलें आसता तें उलोवचें कळ्ळें. तशीच आतां तूं 50 वर्स जालें हय जाल्यार म्हाका मात्र तूं नन्नासा मुन्नासा छोटासा बच्चा. कित्याक की म्हळ्यार हांव राजू तूं पयलीं 2 साणपणींतल्यान आमी कशी आशिल्ली पळय तशीच आत्ता बी आसाची. हाजे नंतर बी आमी तशी उरका. आनी कशें की म्हळ्यार तुगेले बदला तर म्हाका सांगचें कसो जाल्यार तुगे बदला तर उरलें तें सांगचें म्हळ्यार म्हाका दोळ्यार रण्ण येवन वता तितलेंच तूं मागीर भयणी भाव म्हणून तूं इतलें हें करून घेवन आमकां तुगेले घरा गेले तें ट्रिटमेंट दिवची की हें करची की ह्या जन्मांत तर आमी विसरनाची. आनी खंयचेय जन्म मेळ्ळ्यार बी तुगेलो तसलो भाव आमकां मेळका म्हणून घेवन हांव देवाले की मागता. तशीच आमगेली असल फॅमिली आनी हीच म्हगे असल भाव असल भयणी म्हाका अशी मेळका म्हणून हांव देवाले मागता. आनी तशीच तुका अशीच आयुश्य आरोग्य दिवंक देव आनंदा तुका बी तशीच आयुश्य आरोग्य दिवंक तुगे मुखार जिवन बरें जावं म्हणून हांव देवाले मागता पुतू. अशीच आमी पळय हाजे पयलीं कशें आशिल्लें तशी आतां नंतर बेशी उरका बरें करून घेवन म्हणून सांगता तुका पळय. हॅलो मुरलीधर. अँड आज तुगेले 50 वर्साचे बर्थडे गोल्डन जुबली इयर. सो आमी मेनी हॅपी रिटर्न्स डे फॉर यू एज वेल एज आज आनंदाल बी बर्थडे आसा. माय वेरी गुड विशेस टू आनंद. गॉड ब्लेस यू. तुम दोगो लोकांक देव बरो करो. सो मुरलीधर यू हॅव ए रियली यू आर ए जम्म पर्सनॅलिटी. हांव तुगेले बर्थडेक तुका विश करता. तुगेलो असलो म्हागेलो मेवून म्हाका मेळील म्हळ्यार इट्स ए ग्रेट थिंग. सो तूं इतलो धाराळ मनाचें आसा आनी तुगेलें मन तर इतलें क्लियर आसा. सो एंड यू आर वेरी हेल्पफूल नेचर एंड ऑलवेज यू थिंक पॉझिटिव्ह. अशी केन्ना नेगेटिव्ह विचार केलना. एंड तुगे नांवान मस्त इतले लोकांक भयंकर इतलो हेल्प जाल्लो आसा. इवन आय टू. आनी तूं तुमगेली फॅमिली तुगेली मम्मी तुगेले भाव भयण तुगेले बायल चेडा लोक दे आर रियली वेरी गुड वेरी नायस. आनी खंय तर तूं केन्ना तर आमकां हांगा घेता म्हणून कळ्ळें बाबा बेळगांव बिळगांव खंय तरी आमकां तर इतलो खुशी जाता की आज मुरलीधर आयले कितें तरी प्लॅन करता खंय तर वचका आमी. सो हॅव टू डू समथींग गूड. आनी तुगेले इतले क्लीन हार्ट मनुश्य मेळचे म्हळ्यार इट्स नॉट दॅट इजी. तुगेले एवरीथींग यू हॅव आनी तुगेले असल यू हॅव ए जम्म पर्सनॅलिटी. तूं आनी एक असल लोक उरता की तेंगेले पयशे उरता दुसरें भयंकर हें उरता जे दे आर नॉट ए हेल्पींग लायक तूं तर अशी कितें कोणा खातीर हेल्प करचें म्हणून तुगेले मनांतल्यान ते यू हार्टली यू आर वर्कींग. सो यू आर ए रियली हॅट्स अप टू यू. एंड तुजें असलें मेळून म्हणचें म्हळ्यार म्हागेलें भारी नशीब. आनी सेकेंडली तुका याद उरतले ओल्डन डेज 1989. सो आमी उठलो कुमटा मेळत आशिल्ले रेनी सिजन आनी तुमकां रज बीज उरतले स्कुलाक. तेन्ना वी यूज टू तेन्ना कितें पावसा दिसाक आईल घरा भितर करंट आनी वता आशिल्लें. तेन्ना करंट गेले तेन्ना रात्री काळखा टायमाचेर तूं इतलें मिसयूज काम केलां. कोणाल की एक चेड्डी हाडून घेवन म्हागेल्या माथ्याचेर घाल घेवन सो एकदम करंट गेलो तेन्ना घातलो कडर आनी आफ्टर एकदम ना जावन गेलो गायब जालो. आनी थोड्या वेळान कडर एकदम करंट आयले नंतर पळयल्यार म्हागेल्या माथ्याचेर कोणाल की एक चेड्डी घालून घेवन दवरता ती बी पिंदील चेड्डी. सो इट्स सो नॉटी बॉय यू आर रियली. ते दिवस याद आयल्यार आमी वी आर एन्जॉयड लायक एनीथींग. सो तुगेले एक करणी याद केल्यार भयंकर खुशी येता. एंड यू आर व्हेरी लवली बॉय. सो हॅट्स अप टू यू. थँक्यू. हाय पुतना. हाय आनंद. पुतना विश यू हॅपी 50th बर्थडे. आणि आनंद मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. Hi Murli Dada, wish you a very happy birthday. I hope that not only a birthday but all the days of your life be memorable and remarkable. Anand, wish you a very happy birthday. You have a great future ahead. What I want to say about you is that though you have all the comforts and luxuries, you're a very humble person and be the way you are. Good luck and have a great year ahead. I also want to dedicate a little song for you. It's a birthday song for both of you. So happy birthday, special wishes, peace to be with you. Happy birthday, special wishes, peace to be with you. Happy birthday and God bless you. Happy birthday.
happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday and God bless you. See you soon. Bye-bye. A very happy 50th birthday, Putana. Happy birthday, Anand. Putana, such a royal person and fatherly figure for me. There are no words I can explain your personality, but I know that I can rely on you for anything, anytime in my life, and that is the most respected and most I have no words to describe you, but my heartfelt wishes for your good health always, and you be happy, because that's all what you have been thriving for throughout your life, for all of the family members, even your friends and your knowns and unknowns. And this is a true royal personality I have seen in my life. And for such a royal person who is turning 50 today, makes a great sense, and he deserves wishes which should last long for next 50 years. So happy birthday, have a great day. Very sorry, this corona we cannot meet, otherwise we would have given you a big surprise party, but this is a small surprise as online going on everywhere. And Anand, for you too, you have gone to such a great father. Be happy, be healthy, be successful in your life. Both of you have a great day. Enjoy your day and year ahead. See you. Bye. आणि आनंदला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. या ठिकाणी मला मुरलीबद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे. वास्तविक मुरली आणि मी आमची नेहमी गाठभेट होते अशातला काही भाग नाही. वर्षातून ॲव्हरेज एखाद्या वेळी आमची गाठभेट होत असेल, पण एवढ्या कमी वेळ गाठभेट होऊन सुद्धा त्याच्याबद्दल मला खूप आपुलकी वाटते आणि खूप जवळकी अशी वाटते. आणि याचं मुख्य कारण असं आहे की तो मुरलीचा स्वभाव आहे. अगदी थोड्याशा गाठीभेटीत किंवा ओळखीमध्ये सुद्धा दुसऱ्याला जवळीक साधण्याची आणि दुसऱ्याला मदत करण्याची त्याची जी वृत्ती आहे, त्याचं जी फ्रेंडशिपची त्याची जी पर्सनॅलिटी आहे आणि प्रेमळ स्वभाव आहे, त्याचा हा सगळा परिणाम आहे. हा त्याचा फार चांगला आणि मला आवडलेला गुण आहे. बाकी त्याचं ड्रायव्हिंगपासून त्या कुकिंगपर्यंत वेगवेगळ्या फील्डमध्ये तो जितका एक्सपर्ट आहे ते वेगळं सांगायची या प्रभू फॅमिलीला किंवा नायक फॅमिलीला मी मुद्दाम सांगण्याची काही गरज नाही. मुरली आणि आनंद, वाढदिवसाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे मुरली मामा अँड आनंद दादा. ऑल द बेस्ट. हॅपी बर्थडे पुत्तू. तुका आणि आनंदाक हांव विश करता तुगेल 50 बर्थडेक. आणि तुमी उठुलोक, तूं राज्य शिव प्रसाद उठुलोक तुमी येत आशिल मरे कुंटाक. आमी हांव किरण मेळगे न्हू, मी उठुलोक मेळ कुंटाक हेडबंदरा पावच्या वता आशिल्ले. कितले मजा आशिल्ले, बरें जेत आशिल्ले. आनी कशें म्हळ्यार तुगेले गूण म्हळ्यार भारी बरे गूण, बेस्ट गूण. आनी एक फावटी हांव तुका आनंदाक हॅपी बर्थडे विश करता. हॅपी बर्थडे आनंदा आनी तुका पुतू. आनी गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. बरें जावं तुमकां. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Putana. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. God bless you dear Putana. Happy birthday to you. Happy birthday Puttu Mama and Anand Dada. Happy birthday Putana and Anand Dada. Have a blessed day. Happy birthday Putana. God
God bless you. Enjoy your 50th birthday and wishing you a very happy birthday, Anand. Hello Putana, this is a great milestone. God has blessed you to reach half century, and we pray that God will lead you to the full century and you enjoy your life and years ahead. Also Anand, we really wish you very best and God bless you and have many more blessed birthdays ahead. हॅपी बर्थडे पुतणा. कोंकणीन सांग ना इंग्लिशान सांगता कळतं की पळय. गॉड ब्लेस यू अँड गिव यू मोर लाईफ, जॉय इन युअर लाईफ अँड हॅपीनेस अँड गुड हेल्थ. यू आर द बेस्ट ब्रदर, you are the best husband, you are the best father, I know. We love you and we pray that God will keep you in healthy and prosper you. And also Anand, God will give you good knowledge and understanding for your future. God bless you too. Happy birthday to you too. Thank you. पुतू विश यू हॅपी बर्थडे पुतू. आनीक आज तुगेलो बर्थडे हांव विश करता, तुगेलो विश हॅपी बर्थडे म्हणून न्हू. आनीक हांव कशें की म्हण जाल्यार तुगेले गूण कशें की म्हण जाल्यार बेस्ट गूण कितें म्हण जाल्यार म्हागेल्या सायडा भितर हांव कशें की म्हण जाल्यार तुगेले तसले गूण म्हण जाल्यार हांव अजुनूय की हांव कोणालय पळयलो ना. म्हळ्यार मायस्त जावंक न्हू, जीव दिवंक येतलो हे मनीस म्हण जाल्यार अजुनूय की हांव म्हण जाल्यार म्हागेल्या सायडा भितर हांव केन्ना म्हणटा उरता न्हय नाका की म्हण जाल्यार पुतूल गूण म्हण जाल्यार बेस्ट गूण कित्याक म्हण जाल्यार म्हागेले हांव अजुनूय खंय पळयलो ना तुगेले तसले गूण. आनीक म्हागेल्या समाज म्हागेल्या सायडा तमांची नांची ना. आनीक बेस्ट गूण म्हणटा हांव तुगेले गूण म्हण जाल्यार. आनी तुगेले आज हांव वापस न्ही पण तुका विश करता तुगेले हॅपी बर्थडेक. आनीक आनंदा तुगेले किची हांव विश करता तुगेले बर्थडेक. आनीक दोनी लोकांक एक दीस बर्थडे आयल्याची आनी दोनी लोकांक विश आनी एक पण विश हॅपी बर्थडे. आनीक म्हणून हांव देवाला मागता तुगेले आरोग्य, तुगेले दोनी लोकांक आरोग्य हें जावंक न्हू आनी वेलचे आनी तुमकां हें जावंक न्हू तुमगेले कुटुंबाक बरें जावंक म्हणून हांव देवाला मागूंक घेता. ओके, थँक यू. Wish you happy birthday Putana Anand. Happy birthday, Anand. God bless and be happy always. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Putana. And birthday to you Anand. अम्मा काय आसा? हे पुतना सीन याद आसा की तुका एक फावटी आमी एप्रील मे टायमांत रजे कुमटा हनुमाव आशिल्ले तेन्ना कडे हनुमावांत सांजेर म्हाका संडास जावन आयले पळय कडे भंय दीस म्हूण हांव कवड काण बशिल्लो. आनी म्हाका याद आसा की हांव त्या टायमार खंय आपणागर किंवा आमणागर खंयची गेल्ली कडे हांव कवड काण भंय दीस म्हूण कवड काण बशिल्ले तेन्ना तूं कडे सायडांतल्यान येवन कडे ते हनुमान संडासा सायडा वट्टे आसा पळय तातूंतल्यान हात घालून भुवून बिश्टली हांव तशी नागडो धांवन भायर आयलो. अशी तूं आमी सान आशिल्ले तेन्ना आमगेर बरशी सुमार मस्ती बी केले आनी कडे लायफान मुखार सुमार हेल्प बी केले. सो थँक्यू व्हेरी मच पुतना. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Putana. Happy birthday, dear Anand. Happy birthday to you both. Happy birthday Putana and happy birthday Anand. And Dada. All the best. All the best. And keep posting those yummy recipes. Bye. भाई ने बोलने का यानी करने का. तू कशें आशिल्लो मुन्नाबाई भितर संजय दत्त कशें आसा तशी तो सर्कीट कशें करता पळय तशें हांव तुगेले खातीर आशिल्लें फूल लायफा भितर. तू कसलेंय सांगलें शांतू हें कर तें कर म्हळ्यार हांव वचून करचें. कोणाक चाळून यो तारा चाळे हाका चाळे काशी सिद्धी बर्शी ओटू चाळे तांगुटलो का चाळून येवचें आनी मार बी खावचें आनी वदोन बी खावचें आशिल्लें तुगेले खातीर. पुरो खरें तें मजा जालें फूल मजा आशिल्लें. चायल्डहूड तुगेले रावन मजा खंय खंय फिरच्या बी मेळ्ळें आमकां. आनी थँक्यू फॉर ऑल दॅट. आनी तुगेलो बर्थडे आसा आजी बरें करून एन्जॉय कर, बरे डिशीज करचे उर आनी आमकां पोस्ट करचे उर. आनी गॉड ब्लेस यू. हॅव अ गूड लायफ. एन्जॉय कर 2 दिवस. आनी आनंदा तुगेल बरी आज बर्थडे तुगेले पप्पा बरशी.
सो हॅव अ गुड डे, तू बी एन्जॉय कर आणि बरे कोण शिकून बरे व्हड तुगेल बरे पोस्टाक तू वच म्हळ्यार बरे नोकरी मेळो, तुका बरे पर्संटेज कार्ड बरे व्हड मनीस जा, हेची मिगेल कडच्यान तुका बेस्ट विशीज आणि हॅव अ गुड डे फादर अँड सन. Hi Putana, wishing you a very happy birthday and many happy returns of the day Putana. Putana तुगेल तसर मनुष्य, तुगेल तसर भाव मस्त कमी लोकां मेळटा आनी हांव तो कमी लोकां भितर येता. पळय इंडिया भितरने हांव 2 लोकांक मस्त मानता, एक तू आनी दुसरे नरेंद्र मोदी. जोक आशिल्ली पुतना, राग करनाका. पळय तूं मी खातीर कसं केलें पळय, सांगचें गेल्यार तर तुगे 51 बर्थडे येतले, पूण हांव सांगना पुतना तुगू तसा हांव तूं कितलें मोग करता. तुगेल तसर मनुष्य खंय ना, इतली हेल्पफूल नेचर, इतली बरो मस्त कमी आसा पुतना. आय लव यू सो मच पुतना एंड यू नो दॅट. आनी आनंद मेरे भाई, हॅपी बर्थडे टू यू टू. बरे कोण शिकून व्हड जा, व्हड मनुष्य जा, फॅमिलीन नांव, पेरंट्सान नांव रोशन कर आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू. थँक्यू सो मच. बाय बाय. Hi Putana, hi Anand, wish you both a very happy birthday. Putana तुगेल गुणस पण अगदी रेअर असा. एक मनशा भितर इतले क्वालिटीज उरचे अगदी डिफिकल्ट आणि अगदी रेअर असा. तू कोणाक कसल्याक ना म्हणील हांव आज पण आयकल ना, कोणाक कितले कसले हेल्प करचुरो, सगळेकिंत फर्स्ट तू मुखार सरनता विदाउट हॅव्हिंग एनी सेल्फिश मोटिव्ह. तू केन्ना मुखार सरनता उठलो काय हेल्प करच्याक. सो दिस क्वालिटी ऑफ युअर्स इज रियली नाईस. आय विश की अविका भितर बी तुगेल थॉट क्वालिटीज येवो आणि मेगेल घोव तरी मेगेल किंता जास्ती तुगेल नाव घेता उरता. तुका विचारल्या शिवाय कसले करना. पुतना पयल सांग का म्हणता, पुतना पयल विचार का म्हणता. सो तुका मस्त मानता तो. तितलं तुगेले हे आसा आमगेल फॅमिली भितर, तुगेले इम्पॉर्टन्स तितलं आसा. अँड आनंद फॉर यू, विश यू बोथ अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. यू हॅव अ लॉंग वे टू गो. All the very best for your future. Just remember one thing, you have one of the best families, you have one of the best parents, and touch wood, you have all the resources in hand. So make good use of it. Barikan vachun shikun, make your parents proud, and I just pray one day you also become like your father, just as loud and generous like him. So दोन्ही लोक तुम्ही एन्जॉय करायची बर्थडे. एक पण ते लॉकडाऊन आणि संपल्यानंतर आम्ही उठलोक मेळ्या, उठ्ठो लोक ठाण्याक यायची, आम्ही बरेकन पार्टी करया, झंगीर पार्टी करया तुमच्या 2 लोकाले. ओके, बाय, हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे पुतना, हॅपी बर्थडे आनंद. आज पळय बुट्टी पळय डबलीन पावलो. पुतना अजूनही असा म्हाका सांगपणी जावन तूं म्हाका फर्स्ट निंटेंडो व्हिडिओ गेम काढून दिले, प्ले स्टेशन म्हणून काढून दिले, कोणा कडेन नाशिल्लो, स्पेशली हाडले. सायकल मागयले दुबयतल्यान, म्हाका लायसन्स दोन, पासपोर्ट दोन, मिगील मिटिबाय एडमिशन दोन, इंजिनियरिंग एडमिशन उठ्ठून तुझं म्हाका हेल्प केले. आणि आज तुगेल सपोर्ट आणि हेल्पान हांव आज डबलीन पावलो पुतना. थँक्यू सो मच. आणि म्हाका अजूनही असा की तुगेली एक बेस्ट क्वालिटी कशी की मला उठ्ठून परफेक्शन सोदून काडचे, की कसला तू कॉम्प्रोमाइज करचे ना. उठ्ठू परफेक्ट उरका आणि समोर उरका आणि बेस्ट क्वालिटी उरका. ते हांव अजूनच शिकला आणि अशी हांव बी तशी करचे ट्राय करता फुल्ल. आणि पुतना थँक्यू सो मच. आमकां कसले हेल्प आसले तू ऑलवेज आशिल्लो. फुल्ल फॅमिली एक साथ जॉईंट दवरले. आमगेर उठ्ठू सांग स्मॉल डिसिजन आमी तुका विचारनाची, आमी केन्ना करनाची. विक्रमान तरी बेगीन जास्ती फायदो कळला. IPLची एंट्री दोन, न्यू इयर एंट्री दोन, तांणी तरी फुल्ल वसूल केले. थँक्यू पुतना. अशी आमकां कोटला आशिर्वाद घे आणि अशी आमकां गुड टू टायम सपोर्ट करत उर. आणि थँक्यू सो मच. आणि आनंद तुका बी एक व्हेरी हॅपी बर्थडे आणि एक व्हेरी बेस्ट प्रॉस्परस लाईफ. मस्त नाव कमाई, पुतना म्हणकी नाव कमाई आणि नेक्स्ट जनरेशन म्हणकी पुतना म्हणकी जा. ह्याची तू एक बेस्ट कॉम्प्लिमेंट आणि मोटिवेशन दिता. आणि आज आम्ही पार्टी करच्या एक साथ मिळणं, बिग्गी मी उठलोक मेळा आणि खोड पार्टी करूया. चला बाय, लव यू गाईज, थँक्यू, बाय बाय, टेक केअर. पुतना म्हाका आत्ता जे हाजे किंता सांदपणीच तुगेले कसा म्हळ्यार म्हाका बरी चाळोवची आसले ते हाजे सफ उडगा आसास मरे तुका ते लेमन अँड स्पून रेसान तू सफ कसा म्हणून गोच नव्हे तुका. आनीक तू बरी म्हाका कॅम्पांगी उडगी कॅम्पांगी म्हणटा आनी हांव तुका बिलयंगी उडगा म्हणटा आसलें.
आनी ते दैव बुत्त म्हणून हांव केन्ना सांगिल्लें वत ना जाल्यार तूं बरी चाळून म्हाका अजुनू पर्यंत उडगास आसा त्या विशयी. आनी तुगेलो बर्थडे दीस हांव हॅपी बर्थडे विश करता. आनी आनंद तुका बी हॅपी बर्थडे आनी ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. काय रे बाबा, कसं चाललंय? 50 वर्ष पूर्ण झाले. 50 वर्षाच्या वाढदिवसानिमित्त अपरंपरार शुभेच्छा. कसं काय म्हणतोय? जोरात चाललंय पार्टी? तुझ्या पार्टीसाठी मी दाढी गिडी काढून तयार होऊन बसला तर माझ्या सगळं कॅन्सल झाली. हरकत नाही, आरामशीर घरी बस, मजा कर. 2 शब्द तुझ्याबद्दल. You know, you've been the go-to man for a lot of people, including your friends, relatives, family, including us. We are family too, okay? And you've been there for everybody. If you go back and think, I know you for the last 24 years now, all right? Especially, I have something to say to you. You know, I have never been blank in my life. The only time I got blank was when Dad passed away. I had no clue what was happening. And trust me, you stood like a rock of Gibraltar in our lives. You've been there for every moment, right from the moment he passed to the 13th day, looked after us, took care of us. Even on the 13th day, you saw to it that everything was done. Not just that. Even on the Dad's last journey to Kashi, you led from the front. You know, Puttu, I'm always indebted to you. You've been a great friend, an older brother, somebody who shows the path. A man is measured by the number of lives he's touched in life. And trust me, you must have touched thousands of lives till date. You are a billionaire in those regards. Everybody has pro and cons, you too have. But the point is, you are just in the mid of your life. You still have half of your life left. Do the same, you'll be blessed. I'm a good man, of course. So when we go, I'll go first, you come later because you are required. Okay. So we'll sit in Indra's darbar, enjoy Somras, and trust me, Apsaras will be dancing for us. See you there when life is done. But till then, finish your responsibilities, do the things which are required, don't hurt people, love them the way you've been doing all these years. God be with you always. Love you. God bless. Enjoy your day. Right? Now for the young man, Anand Naik, Sadanand Naik. But Ananda, Mapilre, 19th birthday. लांब झाला की ना, लांब जाता उरगा आणि का 3 वर्षासाठी. So keep doing that. Many happy returns of the day. God bless you. All right? Words for you too. You finished your teens. 19th year over. Now you've become a grown-up man. All right? Not every year you're going to find Corona to sneak you out. All right? 2 more years, 3 more years of your education left. Concentrate hard. I always told you, you're here to create something. You are a creator and you will do wonderfully well in life, provided you are focused on acquiring the knowledge that you're supposed to. Don't finish your education just for a degree. Understand what you've been taught, gather that knowledge, use that knowledge in life, and grow leaps and bounds. I'm always with you. Need anything from me? Come back. I want people to say, Dinesh Kamath, Sadanand ka mama hai. Make us proud. God bless you.
Love you all. Thank you. Many happy returns of the day, Bauji. Happy birthday, Anand. देव तुमगेल विशेस पूरा फुलफिल करो. All the best. Happy birthday, Putu. Happy birthday, Putu. Happy birthday, Babaji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Anand. Happy birthday, Anand. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Anand. Hi Puttu, happy birthday to you. Hi Putu, happy birthday to you. God bless you. Happy birthday, Putana. Have a great year. Many happy birthday, Putu. God bless you and let all your dreams come true. And not to forget, happy birthday to Anand too. Happy birthday, Anand. May God bless you. Happy birthday, Putana. Happy birthday, Anand. Wishing you a very happy birthday. आता भावाजी बद्दल सांगची म्हणारी no words to express our love for you, but I will try. Okay. We are very lucky to have you, and you're lucky to have a very beautiful and perfect family. So stay blessed with that. It is said that God can't be everywhere, so He created mothers, and if the mother has a son like you, we get a perfect and great family. Thanks for the privilege of sharing some beautiful moments with you and your family. It was very welcoming, really. So Bavaji, wishing you loads of happiness and best of health and youthfulness always. Okay. Now Anand, you were the first baby I could hold lawfully. Later in Arya's baby face, I could see your cute baby face. Whenever you talk to Arya, I can see a replica of Bavaji, and the concern and guidance that you talk with him, with which you talk with him, it feels very amazing. Loads of blessings for your bright future. If anything I have really missed, then please refer to our eyes, because our eyes are talking more than what we want to express. So thank you. हॅपी बर्थडे भाऊजी. आमगेल फुल फॅमिली तर्फीच्यान तुका 50 वर्षाच्या वाढदिवसाचे विशेस. देव प्रति एकल्याक तांगेले एक विशिष्टपण दिवन उरता. तुगेले एक प्रेझन्स ಒಟ್ಟು लोकांक विशिष्ट खुशी दिता. सान्नुरो मालगडुरो पुतण्णा म्हळ्यार एक खुशीच माहोल. श्रीनिवास मामी एक सान एग्जाम्पल. तू आयल्यार तागेले तोंडार खुशी हांव कितले यातून पळयल्या. तें तुगेले भितरचे एक बऱ्यापणाचे प्रतीक. हांव केन्ना रुपाक सांगता उरता मलेश लग्न हांव बेंगलोराक येवं म्हणून. त्या नेवनारपणे आमी बाबाजीक मेळता उरयता म्हणून. देव तुका बरें आरोग्य सुख संसार दिव म्हण आमी ओटलोक मागताचे. आनंद तुका वाडदिवसाचे विशेस. तुगेले मुखार जिवनाक आमगेले ओटलोकल विशेस उरता. बरें बाबाजी आनंद. Happy birthday to you. You can say ooh. If you want to eat some cake, then that you should do. Happy birthday to you. Jump like a kangaroo. Have fun today, Puttanna, Ananda, and everyone else should too. Happy birthday, Putana. Happy birthday, Anand. Happy birthday, Putana. Happy 5th birthday. शीतल बाबीन चुकून 50th बर्थडे म्हणून घातला, बट उठलो का तसं गेलं 5th बर्थडे म्हणून. आणि तू
आता कोण कोणाक इतल्या लोकांनी तू व्हिडिओज घातल्याची हॅपी बर्थडे म्हणून आणि बरें सांगल्याची तू उठ्ठू लोकांक त्रास दिलो आसा उठ लोकां भरशी मस्ती केला आसा जाल्यार बी तू इतलें बरें करून आसा उठ्ठू लोकां भरशी इतलो लोकांक हेल्प केला आनी तू इतलें न्हय फुल फॅमिली उंबाळाक धन रायेश धन धमत धन प्रश्न उठ्ठू लोक तुम्ही इतली मजा केल्याची आणि इतले हेल्प केल्याची उठ्ठू लोकांक मुणगिनच लायक एवरी वन लव्स ऑल ऑफ यू अ लॉट मुंबय वच्चे वेळार इतली मजा येता आशिल्ली आमकां सान आशिल्ली तेन्ना तुगेले भशेन खेळचे तुगेले भशेन खंय खंय फिरच्या वच्चे उठो सो ऑल द बेस्ट हॅपी बर्थडे आणि तू अशीची मस्ती करत उर आणि अशी बरें करून हेल्थ वायज बरें करून बरें खा बरें पी उदक आणि हेल्था केअर घे विंक विंक कळ्ळें आणि होपफुली यू हॅव अ व्हेरी गुड लाईफ आणि सो हॅपी बर्थडे अगेन आणि हॅपी बर्थडे आनंद हॅपी 50th बर्थडे फॉर आनंद अँड हॅव अ लॉट ऑफ फन से हॅपी बर्थडे Happy birthday, Putana Dada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Putana and Anand. Happy birthday to you. Amgel family's most naughty father and son duo. Happy birthday. Hello Murli Mama, a very very happy birthday and may you have the best 50th birthday आणि आरामशेर घरा सेलिब्रेट कर खंय वच नाका भायर आणि हें ओटू हांव मिस करता आमगेलो ओटू सेलिब्रेशन आमी ओटू मेळचे ओटू मिस करता हांगा बसून आतां बेगी बेगी आतां हांव थंय येना परे आमी ओटू हें पेंडींग सेलिब्रेशन ओटू कंप्लीट करया थंय आणि तुगेल बदल बस इतलें सांगता की यू हॅव तुगेल नमून एक इन्स्पिरेशनल फिगर म्हळ्यार अशी आतां कोण ना हांव पळयलें ना आमगेल फॅमिलीन तूं आनी म्हाका बी तुगेल नमून जावका तूं खंयचेय सिच्युएशन उरो कोणाले कसो त्रास उरो यू आर ऑलवेज देर एज अ सपोर्ट तूं आसतना कोणाक काही टेन्शन घेवचें जायना ओटू हांव सान 2 ते पळयले आनी मम्मी ओटू आसा मस्त एग्जाम्पल्स आसा आनी मम्मी बी तुका एवरी डे याद करत उरता आनी तशीच उर तुगेल नेचर आनी ओटू तशीच एवरी टायम तशी उर आनी आतां मेन इज हेल्थाचे ओटू काळजी घे आतां बस एन्जॉय योर डे आनी आनंद तुका बी वेरी वेरी हॅपी बर्थडे आमगेल ओटू गेमींग सेशन्स हांव भयंकर मिस करता आतां बेगी मेळ्ळे आमी इन पर्सन आनी तूं बी बरें कोण आतां शिकून आनी ओटू एकदम व्हड मनीस जावका काही त्रास जावचे ना आनी ओट्टू इजिली वॉट एवर तुका जाय ओट्टू मेळटा विदावट एनी त्रास त्याच मिगील विशीस तुगेल बरोबर आसा ऑलवेज आनी टेक केअर हेल्थाचे ओट्टू काळजी घे ओट्टू लोक काळजी घे घरान तूं ओके बाय पुत्तुबा हॅपी बर्थडे हांव फुडलाका तुमकां मस्त मिस करता आमी पार्टी करचे कराओके नायट्स तुगेलो आवारा बंजारा पण पद हांव नेक्स्ट टायम आयले तेन्ना आमी पुरा लोक सांग तिका मेळया आनी तुगेलें हें वर्स मस्त बरें वचो तुका कसो जावका पुरा जावो Anand, happy birthday. I'm so proud of you. Tugal bigi engineering kan hang yo and you know I really want to see you grow. I love you guys. हॅपी बर्थडे पुतणा आणि उगेल शिवाय कोणू ना तू फर्स्ट नंबर दोस्त तुम्ही गेलो बेस्ट दोस्त तुम्ही गेला आणि नंबर 1 दोस्त तुम्ही गेला आणि हॅपी बर्थडे आनंद ओके थँक्यू आज तुका बर्थडे न्ही रे पुतणा कळ्ळें कोणाल डायलॉग म्हणून तुगे बद्दल सांगचें कसं सांगचें 1-2 विशय ना एक पुरो बूक बरोवं हवे इतल्यो टू मेमरीज आसाची जाल्यार एकदम बेस्ट मेमरीज केन्नाच सांग तुमी हांगा कुमटा येता आशिल्ले पळय वेकेशन्सा वेळ आमी कितली मजा करता आशिल्ले तेन्ना हांव आनी आनंद एकदम सान आशिल्ले आनी आमी बिचार वचून हाडटा आशिल्ले कडेर हांव आनी आनंद इतली झगडी करता आशिल्ले आनी तूं एमगे कडेन आनंद आसोवचे कडेर हांगा रूख चडचे आनी आनंद रूख चडता आशिल्लो आनी तुवें पळय दिवडा बी मारिल्ले म्हाका अजुनूय याद आसा इतली मजा येता आशिल्ले हे लॉकडावना निमित्तान हे पण तुगेले बर्थडे वेळार आमगे गेट टुगेदर जालें ना जे हांव श्योरली करता आशिल्लें की न्हू एकदम ग्रँड पार्टी जाता आशिल्लें बट नो वरीज हे फेस जायना फुडें आमी एक पाटी फूल लोक मेळून घेवन
उट्टू मेमरीज चेरिश करया पक्का. So I wish you a very very happiest 50th birthday and you'll be always be my favorite person. And आनंद तू बेजार कर नाका तुगे बदला मस्त मिळील ना म्हणून तुगे 50th birthday आहे ना पण तुक बी असले एक व्हिडिओ कोण धाडिता ओके. And happy birthday to you too. Bye. हॅपी बर्थडे पुतणा आनंद दादा. हॅपी बर्थडे पुतणा. हॅपी बर्थडे आनंद. आता कसं सांगचे लोटू मम्मी आणि पप्पान सांगून दिले बट थँक्यू फॉर एव्हरीथिंग अँड 2 वर्स झाले मेळ नाशी प्लीज कम फास्ट. Happy birthday, Putana and Anand Dada. I like you. Happy birthday, Putana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Putana Mantu. Happy birthday to you. Happy birthday, Anand Dada. Happy birthday, Anandanda. Happy birthday to you. तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली करके हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज पिजामा पकड़ के बैठे हैप्पी बर्थडे तो अच्छी जब तक बच्चे आज पिजामा पकड़ के बैठे. तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स है खाली के सारे है खाली के सारे है खाली के छट्टे बट्टे